Hello guys, welcome again sa ating unboxing vlog. Ito na guys, ating binili na one piece topper para sa cake guys. So guys, mag-unbox tayo guys. So guys, ito na guys. Yan. Naka-plastic na siya guys, tapos may carton sa likod. Tapos naka-tape na siya guys. Tapos, so guys, wala na natin tong tape para makita natin yung actual na topper na one piece. So ito, pa-picture mo na guys. Yan. Continue guys. Yan. Guys. So open natin ito guys. Yan. May dalawang stick. May dalawang stick siya guys. Tapos ito pandikit. Pandikit siya dito guys. Ilalagay natin siya dito sa likod. Yan. Malagkit siya guys. So guys. Yan. So guys, na-open na natin siya guys. So pwede na natin, sa birthday ko na lang gagamitin itong ating one piece top. Guys, order na guys. Nasa showcase ko lang guys. Hanapin nyo lang guys itong one piece top. Available na siya guys. Maganda na ito guys. Astig talaga. Meron akong one piece top na nasa TikTok shop na natin guys. Maganda talaga siya guys. So guys, thanks for watching. See you sa next unboxing vlog. Bye bye.